કેમ છો ખેડૂત મિત્રો, આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એટલે કે HK ફાર્મિંગમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે જાણીશું કાળા તલના બજાર ભાવ। તો વિડીયોમાં અંત સુધી બન્યા રહેજો। વિડીયોમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। તો જોઈએ આજના બજાર ભાવ। આજની તારીખ 2/10/2025। मोरबी 2400 रुपया थी 3762 रुपया। राजकोट 2403 रुपया थी 3835 रुपया। सावरकुंडला 2420 रुपया थी 3805 रुपया। अमरेली 2532 रुपया थी 3840 रुपया। जामजोधपुर 2340 रुपया थी 3706 रुपया। विसावदर 2520 रुपया थी 3731 रुपया। मेंदेड़ा 2505 रुपया थी 3832 रुपया। हળવદ 2305 रुपया थी 3845 रुपया। જોઈએ આગળ વિડીયોમાં બન્યા રહેજો ખેડૂત મિત્રો। बोटाद 2425 रुपया थी 3851 रुपया। भावनगर 2650 रुपया थी 3580 रुपया। जामनगर 2602 रुपया थी 3725 रुपया। कालावड़ 2340 रुपया थी 3677 रुपया। जूनागढ़ 2530 रुपया थी 3743 रुपया। बाबरा 2320 रुपया थी 3770 रुपया। महुआ 2505 रुपया थी 3725 रुपया। जसदण 2600 रुपया थी 4043 रुपया। तो खेडूत मित्रों आ था आजना काळा तलना बजार भाव। विडियोने शेर करवानुं भूलशो नहीं, जेथी बीजा खेडूत मित्रोने पण बजार भावनी माहिती मळती रहे। अने तमे चेनलमां नवा होय तो चेनलने पण सब्सक्राइब करवानुं भूलशो नहीं। जय जवान जय किसान कॉमेंटमां जरूर लखशो तमारे